इंसल्ट है। मैं हाजी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर मुझे तो वैसे आप लोग को देख के शौक आता है तकरीर करने का, मगर मेरा आज दिन नहीं था। मैं इंतहाई पहले तो रब कायनात का शुक्रगुजार हूँ और मौलाना साहब आपका, शाह साहब और तमाम मेहमान ग्रामी और जो मेरे अजीज सारे कश्मीर और पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ लाए। इनफैक्ट मैं तो अच्छी बात है बिज़नेस में थोड़ा कम ही हूँ आजकल, और ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट अल्लाह के फजल करम से, जैसे मेरे इन साथियों ने टीम ने कहा है, ये प्रोजेक्ट मेरी जो सोच थी ये ज़लज़ले के बाद, मैंने एक आध दफ़ा पहले बात की, ये खातून हमारी बहन बैठी हुई हैं, ये हुआ कि मैं लोगों ने बहुत फ्रॉड शुरू कर दिए और मैं नियतन कोई प्रोजेक्ट मैंने किए, मगर यहाँ पिंडी में पंजाब में बड़े खराबियाँ थी फ्रॉडों की, तो मैंने कहा अब मुश्किल है। तो खैर मैं गांव में मेरा अपना ज़ात थी, क्योंकि तकलीफ जो मैं उससे बता रहा हूँ, हमारा सारा ऊपरला बर्ड था, तो मैं अपने घर एक बना रहा था और यही जो एक है मेरा एक भतीजा, तो भाई है मेरे, तो वो कहने लगे कि जो बारिश मकान बना रहे कमरा रहने के लिए ज़लज़ले के बाद, तो वो कहने लगे, टेलीफोन किया कि वो जो जगह हम बना रहे थे अब वो स्लाइड हो गई है वहाँ से भी, चूँकि ये फट गया पूरा एरिया। तो मैं बहुत परेशान हुआ कि अल्लाह तूने मुझ पर बहुत करम किया हुआ है। मैं उस वक्त ये कोई प्राण था, नॉर्मल असेंबली मेंबर था, तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, कोई चारा नहीं। ये तो मेरा भाई था जिसने मुझे कहा, मेरे और बरादरी है, कश्मीर के लोग हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा मेरा हल्का डिस्टर्ब था, और इसी तरह मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर कर मुख्तसर वो, उस पर मैंने शुरू किया कि मैं प्रोजेक्ट ऐसा करूं कि जिसमें फिक्री तौर पर मैंने महसूस किया कि मैं प्रॉफिट बिल्कुल नॉमिनल होगी, मार्जिन कम होगा, और मैं अपने लोगों के लिए कोई बंदोबस्त कर सकूं। एक तो ये था कि अपने लोग जो इस वक्त परेशानी के हाल में, चूँकि यहाँ इतने फ्रॉड शुरू हो गए, पुलिस महकमे वो आ गए, यहाँ मैंने महसूस किया कि ये तो वही प्रॉब्लम मेरे लिए बन गया। लोगों ने ज़लज़ले के मारे लोगों को ऐसी जगह जाके दी वहाँ वो बाद में कब्जा ना दें। दूसरा मेरे जहन में था, जैसे सरदार अभी भी कोई 85 में मैंने नेवी में भेजे थे, 85 में 85 का आप खुद सोच लें। तो ये मैं जब गया सऊदी अरब, मोस्टली लोग थे वो क्या करें, यहाँ से हमारा एक ट्रेंड है कश्मीर के लोगों का, पंजाब या यहाँ के पाकिस्तान तो माशाल्लाह समझते जगह देखते हैं। जितने रावलपिंडी में होटल हैं ये उनके एड्रेस लेते हैं। मैंने आज तक किसी का एड्रेस नहीं लिया जो मैंने बाहर भेजा, ये उनको खत लिखते हैं, और पुरानी मुर्गी जब वापस आते हैं एयरपोर्ट से रिसीव करते हैं, तो पुरानी मुर्गी जो अंडे वाली जो ख़त्म होती है मुश्ताक खान, उसको बुला के लोग ज़बह करा के उन लोगों को दावत देते हैं, देसी बनी बड़ा मुर्गा पोल्ट्री फार्म का जो बिल्कुल बेकार। अब लोग हैं हमारे शरीफ लोग कहते हैं यार इसने बड़ी खिदमत किया है, उठा के उसको ऐसे जगह दे देते हैं, बेचते रहे मेरे नाम से, जिनका मेरे फरिश्तों को इल्म नहीं। अब लोग चाहते हैं, चूँकि होटल भी हमारी है, आपने मुझे ये बात ओवरसीज में मैंने गया तो कहने लगे जी आपने हम पर मेहरबानी तो की, अब हमारे से इतने फ्रॉड हो गए, तो कम से कम आप अपने कोई जगह का इंतजाम तो करें यहाँ पिंडी में, जो हम बजाय बाहर लोगों का ये हमारे साथ अशर हो रहा है। तो मैंने कहा यार मैं जब किसी के लिए काम करता हूँ, खिदमत अल्लाह ने दी है, तो फिर मैं उसका कभी ना एड्रेस, हमसे कोई लालच होती नहीं, और लोग हमारे छोटी छोटी बातों का इशू बनाते हैं, तो इसलिए नहीं। बाद में जब सारा यही प्रेशर रहा तो ये काम हमने शुरू करवाया। आज अल्लाह का करम है, बड़ी बात है, मैंने जो अपनी तरबियत दी है, बेटा आपके सामने ही था, अल्लाह का ही माल है, आप ही की दुआओं के साथ के ये फॉरनर पड़ा हुआ है, ये बाहर का पड़ा हुआ है, और ये चाहता तो दुनिया में कहीं भी बिजनेस कर सकता है। और आज अल्लाह का करम के हमने तरबियत ये दी हुई है, और ये मेरे साथी अजीज सारे कारकुन सदर, बहुत सारे मेरी टीमें यहाँ बैठी हुई हैं। मैंने इनको भी ये कहा हुआ कि ज़िंदगी में सियासत में भी झूठ नहीं बोलना, और ये शुरू से लेके सारे इनको तलखी सख्ती। आज भी एक दो कह रहे थे कि जी खुदा के वास्ते अभी बैठे हुए कि आज अब आप हमें नहीं डांटना, मुश्ताक साहब कह रहे थे। वजह क्या है कि जब आप कोई काम करें तो नीयत साफ करके करें, ज़ाती दिल में नीयत मत रखें, खराब ना करें। ये जितना प्रोजेक्ट है इस पर इंशाअल्लाह, इस पर आइंदा कलीम साहब आपकी कमी 2-3 पॉइंट नोट करें, आप आइंदा नक्शे रखा करें सारे, उसको बाकायदा वो किया करें। और मसूद खान आइंदा ये अनवर से हट के मसूद फात की जगह तूने बात करनी है, प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ इंचार्ज आप। तो ये चीज़ें कहने का मकसद ये है कि ये जो हम काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह कोशिश तो यही है कि इसमें बहुत अच्छे लेवल का काम करेंगे,
بہت اس کی سڑکیں، سیوریج، پراپر پلاننگ، اس لیے کہ یہاں بڑے بڑے پروجیکٹ آ رہے ہیں. یہ جاپان اور NHA مل کے یونیورسٹی بنا رہے ہیں میٹیریل ٹیسٹنگ کی، سب سے بڑی 6 ارب کی اسی روڈ پر آگے. اور جیسے سکھ ہیں ہمارے، آپ کو پتہ ہے یہ سارا ساتھ میں یہ ایریا ہے، کیا کہتے ہیں سر، حسن آباد، وہ یاترا وہ کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں، جیسے اسلامک یونیورسٹی ہے، سکھ یونیورسٹی بنا رہے ہیں آگے اسی روڈ پر، وہ 6 سے 8 ارب کی. تو یہ جو اشارہ ہے ریشم اور نیو، یہ 5 جو ہمارے اسٹیٹ آزاد ہوئے تھے، یا ناردرن بائی پاس ہے جو آپ کا گوادر سے، یہ لنک یہ ایئرپورٹ، یا آلموسٹ ایئرپورٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. میرا خیال ہے اس کو اللہ کرے، اللہ پاکستان کی سلامتی دے، آئندہ 6 ماہ میں اس کو آپریشن شروع کر دینا چاہیے. تو کٹ شاٹ یہی ہے کہ میں نے ہمیشہ زندگی میں یہی کوشش کی ہے کہ جو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہوں وہ دوسروں کے لیے کرتا ہوں، جو ذات کے لیے اچھا نہیں سمجھتا، پیسوں کے لیے وہ کام نہیں کرتا. اس لیے کہ میں خدا کا کرم ہے، اس صدی کا خوش قسمت انسان ہوں، لالچ کرتا نہیں، محنت بہت کرتا ہوں، یہ بات فیکٹ ہے. وہ اللہ مجھ پر مہربان بھی بہت ہے. تو بہرحال آپ تشریف لائے. ایک بات کہ کوئی آدمی جب بھی کوئی بکنگ ہو، یہ جیسے واحد تھا ہمارا عزیز تھا، میں نے اس کیس کو اوورسیز میں رکھا. لوگ میرے نام سے فراڈ بہت کرتے، اس پر اعتماد تھا، گھر کا بچہ تھا، تو میں نے کہا آپ یہ کام کریں اور لوگ اس کے بعد ان کی سپرویژن کریں. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ خام خواہ میرے نام سے. اور کبھی بھی کوئی آپ جب کوئی چیز لیں اس کی رسید لیں، پلاٹوں کی بکنگ کی رسیدیں لیں آفیشلی کمپیوٹرائز سسٹم میں، بہت لمبا چوڑا. یہ جگہ ایسے بکی ہے کہ صرف 3 دفعہ 4 دفعہ ہم نے ریڈیو پر ایڈورٹائز ہوئی کشمیر میں. تو یہ عورت اندر آج تو یہ ویسے کو ہے چلتے ہوئے، جنہوں نے ریڈیو سنا اور اس پہ ٹاؤن تھا سردار یعقوب کا نام، یہ 80% یہ پہلے 1 سال میں بک چکا تھا. یہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں یہ ساری ایکسٹرنیں اور زمینیں لینے شروع کر دی. ہمارا جو پروجیکٹ تھا وہ اس وقت اپروکسیمیٹلی 1000 کنال کا تھا. آج جو یہ پروجیکٹ ہے، جب یہ حالات دیکھیں تو آج اس وقت 5000 کنال کا یہ پروجیکٹ ہے. یہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ سارے ٹی وی والے، ایڈورٹائز والے، یا یہ اللہ رحم فلانے فلانے، الحمدللہ اللہ تکبر نہ بلائے، یہ اپنی جگہ پر رہیں گے اور ہم سے بڑا کامیاب پروجیکٹ میرا ہی ہوگا. یہ کیونکہ جیسے میرے بیٹے نے کا مقابلہ کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ. ہم نے زندگی میں یہ مشن ہے شفقت. تو بزنس ہو یا کوئی سیاست ہو، کام ہی ہمارا مشن یہی ہے. ہمیں کوئی زیادہ پرافٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ میں پیدا گاؤں میں ہوا، غریب آدمی تھا، پسماندہ علاقے کا، مگر بزنس میں نے کراچی میں کی، سیکھی میں میمنو سے. اور طریقہ کیا ہے میمنو کا، یہ ذرا سب کو جو آپ اور بھی ہمارے بہت سارے لوگ بزنس ہیں، یہ چھکا نہ مارا کریں سارے لوگ، آپ سارے پنجاب سے بھی. میں نے سیکھا کیا کراچی میں، ایک چیز ہے جس کی قیمت ہے 100 روپے، مارکیٹ میں قیمت ہے، وہ خریداری ہے اس کی 60 روپے، 40 روپے بچت ہے. میں نے سیکھا ہے جو ہم نے 60 کی خریدی ہے، 10 روپے اس کے ایکسپینسز ہو گئے اور 5 روپے پرافٹ رکھے 75 روپے کی. بیچنے والے 100 کی بیچتے تھے، میرے پارٹنر سے مہمان ہم بیچتے تھے 75 روپے کی، یعنی مارکیٹ سے 25 روپے کم. وہ پورے مہینے میں ان کی ٹرانزیکشن ہوتی تھی 10 لاکھ کی اور ہماری ہوتی تھی 5 کروڑ کی. اب آپ سمجھ گئے کہ ان کی ٹرانزیکشن کی 10 لاکھ تھی اور ہماری تھی 1.5 کروڑ کی. وہ انہی آئٹموں کو بیچتے رہتے تھے. اب وہی آئٹم جو 500 بکتا تھا ہم اس کو 5000 بیچتے تھے. پرافٹ بھی لے لی، لوگوں کا بھی بھلا ہو گیا اور بزنس بھی کر لی. یہی چیز زمینوں کی پرافٹ میں نے رکھی ہے بالکل نامینل 5 سے 7%. کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ چھکے مارتے ایک کنال میں 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے. میرے ایک کنال پر کوئی مانے گا ممکن ہے 35,000 سے 50,000 روپے کنال کی پرافٹ ہو، مانے گا کوئی نہیں سبھی میں. مگر زمین جو 500 کی امید تھی تو وہ 5,000 کنال کراس کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں نے کروڑوں روپے کا زیادہ ٹرانزیکشن کر. بزنس ہمیشہ یہی ہوتی ہے، ایک تو سچ بولے اور مارجن کم رکھے. یہ چونکہ سنتے رسول بھی ہے کہ بزنس ہمارا پیشہ تھا نبیوں کا، مگر آج مسلمان کیا بزنس کر رہا، پاکستانی یا مسلمانی سے تو دنیا بھاگتی ہے، اللہ معافی دے. تو بہرحال آپ صاحب کا بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ تشریف لائے. آج اسپیشلی ملک صاحب آپ کی طرف سے کہ یہ مسجد کا کام ہے، ورنہ میں نے پروجیکٹ پہ بہت
आता ज़रूर हूँ इनको चेक करने के लिए, पब्लिक को नहीं। ईमानदारी की बात है, इनको अपने महकमे को चेक करता हूँ कि कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, ये कर क्या रहे हैं। जो लोगों से बात की है, कल मेरी ज़ुबान कहीं ख़राब ना हो जाए, मैं अपनी इज्जत के लिए डरता हूँ और शुरू से यही बात है। और अचानक आके चेक करके राउंड करके जाता हूँ कि, और ये भी नहीं की कि 100 प्लाट लोग करते हैं, 5 प्लाटों की जगह लेके 100 की बुकिंग करते हैं। अल्लाह के करम से हमने डबल पहले अपनी जेब से ख़रीद करके पैसे बुकिंग करके ज़मीन पहले इनके नाम पर कराता हूँ, ताकि कल किसी जगह कोई अगर केस हो जाए किसी जगह पर, तो हमारे लोगों को कहीं तंगी ना हो जाए, वो कंपनी को तंगी होनी चाहिए। ये पहले से जगह लेके उसके बाद लोगों को करता हूँ। अभी एक स्कीम इनको मैंने ये कहा था, लोग क्योंकि मुझे ठगते हैं इसलिए मैं कम आता हूँ। वो ठगते ही हैं कि जी आप बनाने जनाब परसों शुरू कर दें। मैं कहता हूँ अच्छा कोई प्रॉफिट नहीं, तो वैसे अपना बाद में पैसे देना। वो बनाते कम वक्त है नहीं, मुझे वो ठग लेते हैं। अब मैंने किया कि अब ऐसे नहीं करूँगा, कोई डिस्काउंट मुझसे बात नहीं करूँगा, ना दूंगा ना लूँगा। अब ये किया कि जो लोग मकान बनाएंगे एंड पर जा कर के अगर उनको तंगी हुई, उनको लाख रुपए 2 लाख रुपए कर्जा उसमें कंपनी देगी, वो मकान बनाए। अब ये चीज़ें कोई नहीं कर सकता। लोग तो खिसकते हैं कि ये हमसे कर्जा ना मांगे। मैं ऑफर करता हूँ कब्जे की, यहाँ पर लोगों ने लेना शुरू किए कि आप जगह बनाएं, बनाने के लिए भी हम बना के देंगे कंपनी सस्ते रेटों पर और क्वालिटी। बट इनके साथ खुद बनवाएं, कहीं एंड पे जाके बाद दफ़ा लोगों को तंगी आ जाती है, उसको 1-2 लाख रुपए चाहिए होंगे, वो कंपनी देगी, वो आस्ते आस्ते कंपनी को पैसे वापस कर। मकसद कहने का मतलब यह है कि ये जगहों पर चीज़ें बननी चाहिए। चीज़ें महंगी हो रही हैं, लोग मजदूरी ओवरसीज़ में करते हैं, वक्त पर आएगा। और उसकी अल्लाह ने सिक्योरिटी के हवाले से तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी अल्लाह की है, वो हमारी है। कंपनी पेमेंट कर रही है, स्टाफ हमने बहुत रखा हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।